welcome back to our YouTube channel. Connie Abarquez. Subscribe. Ngayon guys, nagbigay sila Ma'am Marvic at Sir Roven. Wow! Yan ay kasya kay Ate Zoe. Sexy! Ayan. Doon ka lang sa gitna, Chay-Chay. Okay. Siya doon guys. So sila ate na lang. At si Kuya. Ano sasabihin mo, Kuya? Thank you! Thank you! Wow! Ano pa? Ano pa? Thank you! Yan ay para kay Chayla. Ito ang para kay Kuya Liam. 2 pairs. Pang basketball attire. Sportswear. So ito yung 2 pairs na para kay Liam guys. Color yellow at yung isa gray. Ito naman para kay Ate Zoe. Sige, sukat nyo guys. Sukat nyo mga anak. Dali. Okay, ngayon ay susukat nila yung mga attire nila guys. Okay, nandiyan na kay Kuya Liam guys. Wow! Ayan, kasya lang. Happy New Year! Wow! So, ayan na guys. Okay, so ayan na guys. Hello, Kuya! Chay-chay! Wow! Say hello din naman, oy! Hello, Merry Christmas! New Year! Yay! Mata! 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 Ano mata? Musta? Okay, musta. Mata! 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 Okay, flying kiss na. Bye-bye. Merry Christmas and Happy New Year, everyone. Okay. Ay! So, ayan na guys. Welcome to the 25.